Maayong adlaw sa inyo tanan. Kagyari kita diri karon sa San Fernando sa probinsya sang La Union, diri sa norte nga bahin sang Luzon. Kag sa likod naton amo ini ang tanyag nga ginatawag nila nga isa ka Taoist temple nga may ngalan Machu Temple. Ining Machu Temple masyado ka unique kag ginasiling nga nagaisahanon sa iya kaugalingon nga istruktura. Amo ini ang Taoist Temple nga uncommon to many Chinese temples, mayara sang 5 ka dagko o mayor nga mga ganhaan. Hindi pareho sang typical nga Chinese temple nga mayara lamang sang 3 ka ganhaan. Kag ining Machu Temple gintukod sadtong September 15, 1975 kag gininugurahan sadtong December 8, 1978. Ining Machu Temple ginatuuhan nga isa ka Chinese goddess of the sea, kag insakto gid ang iya kahimtangan diri kay nagaatubang siya sa West Philippine Sea. Kag ini siya ginakadtuan kag ginatuuhan sang mga seafarers kag sang mga mangingisda. Gani diri sa La Union, isa sa mga tanyag nga masami ginakadtuan sang mga turista amo ining Machu Temple. Para sa ihibalo sang mga Victoriasanon, ako, si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.